अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर आयशा सलीम और आज हम हेलन केलर की 3 days to see को डिस्कस करेंगे। हेलन केलर दुनिया की वो फर्स्ट औरत थी जो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, बट शी ग्रेजुएटेड। आप कभी सोच भी नहीं सकते होंगे कि एक इंसान जो ना बोल सकता हो, ना सुन सकता हो और ना ही देख सकता हो, अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा और तालीम हासिल करेगा। हेलन केलर को अल्लाह ताला ने ये सलाहियतें नहीं दी, मगर उसको कुछ सलाहियतें दी थी। उसने बचपन से उसकी माँ उसके हाथों पर चीजें बना बनाकर उसे बताती थी कि ये क्या है और ये क्या है। लफ्ज उसके हाथों पे बनाती थी, ABCD, और फिर उन लफ्जों को जब उसके हाथों पे बना बनाकर उसको समझा दिया कि ये अल्फाबेट्स हैं, तो उसकी टीचर ने उसको किताबें उसके हाथों पर लिख लिख कर पढ़ाना शुरू कर दी। हेलन को थोड़े अरसे बाद, कुछ ट्रेनिंग के बाद, वो थोड़ा बहुत बोलने के काबिल हो गई, अपनी बात समझाने के काबिल हो गई, लेकिन सुनना और देखना, ये 2 सलाहियतें उसकी जिंदगी से नापैद थी। वो अक्सर लोगों की बातों को समझती थी उनके होंठों पर हाथ रख के, उनकी होंठों की जुम्बिश को समझते हुए वो उनकी बातों को समझती थी और फिर उनके हाथों पे टैप करके या उनके हाथों पे लफ्ज बनाकर उन्हें बताती थी कि उसे उनकी बात समझ आ गई है। उसने एक एस्से लिखा था दुनिया को ये बताने के लिए कि अगर उसे 3 दिन मिलते तो वो दुनिया को कैसे देखती। 3 days to see में उसकी एक कोटेशन है जो बहुत फेमस है, Those who can see little, यानी जो देख सकते हैं वो बहुत कम देखते हैं। ऐसा क्यों है? आइए उन 3 दिनों का सफर हम करते हैं। हेलन केलर कहती है कि अगर मुझे आंखें मिलती 3 दिन के लिए, जब हमें कोई चीज मखसूस टाइम के लिए मिलती है, कम टाइम के लिए मिलती है और हमें ये खौफ होता है कि ये चली जाएगी, तो हम उसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त का और उस अल्लाह की दी हुई सलाहियत का। आप, मैं, हमें अल्लाह ने जिंदगी दी है, हमें ये नहीं पता हमने कब मर जाना है और हमें लगता है कि हमारी मौत बहुत दूर है, इसलिए हम शबो रोज में हमें जो जो जिंदगी देती है उन तमाम चीजों को एंजॉय नहीं कर पाते। वो कहती है कि अगर मुझे अल्लाह 3 दिन के लिए साइट देता तो मैं पहले दिन अपने उन तमाम मेहरबान उस्तादों को देखना चाहती, अपने उन तमाम मेहरबान दोस्तों को देखना चाहती जो मेरी डिसेबिलिटी के बावजूद मेरे बहुत करीब रहे, मुझ तक दुनिया की तमाम चीजें पहुंचाते रहे और मुझे इल्म और हुनर से रोशनास करते रहे। मैं अपने उस पेट डॉगी को जरूर देखना चाहती जो मुझे पकड़ के फिरता था और मुझे गाइड करता था, जिसकी वजह से मैं अपने घर की 4 दीवारी के बाहर निकल सकती थी। वो कहती है कि मैं अपनी उस्ताद को अपने सामने बिठाकर बहुत देर देखती ताकि उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका सरापा जब मैं ना भी देख पाऊं, मैं उसको इमेजिन कर सकती और मैं तसव्वुर के आलम में ये सोच और देख सकती कि मेरा उस्ताद कैसा है। मैं अपने उन मेहरबान दोस्तों को देखती जो हमेशा मेरा साथ देते थे, जो मुझे हाथों पे लिख कर समझाते थे, मेरे पास बैठते थे कि ताकि जब वो बोले मैं उनके होंठों पे उंगलियां रख के उनकी बातों को उंगलियों की पोरों से चुन सकूं। मैं उस दिन दोपहर को अपने घर जाती, अपने घर की रग से लेकर दीवारों पे लगी हुई पेंटिंग से लेकर हर खिड़की और दरवाजे को बहुत गौर से देखती ताकि मैं ये जान पाती जिस एनवायरनमेंट में मैं रहती हूँ वहाँ कौन कौन से रंग हैं, कौन कौन से शेड हैं। मैं नेचर को देखती, शाम को देखती। वो कहती है कि मैंने पढ़ा है कि सुबह सूरज जब निकलता है और शाम को जब वो ढलता है, ये बहुत खूबसूरत मंजर होते हैं। तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती कि सूरज जब डूबता है और जब हम आर्टिफिशियल लाइट से अपनी दुनिया को दोबारा रोशन करते हैं तो वो आलम कैसा होता होगा। मैं लोगों की आंखों को तवज्जो से देखती,
ان آنکھوں میں جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں, جو احساسات ہوتے ہیں, جو لفظوں کو ادا کیے بغیر وہ ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں, میں ان آنکھوں کو بہت توجہ سے دیکھتی. وہ کہتی ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کا پارٹنر کی آنکھوں کا شیڈ کیا ہے, ان کا نین نقش ایگزیکٹلی وہ نہیں بتا سکتے, بس وہ روز دیکھتے ہیں اور توجہ ہی نہیں دیتے. لیکن میں ایک ایک چیز کو اس کی گہرائی کے ساتھ دیکھتی. وہ کہتی ہے کہ رات کو میں ان ساری خوبصورت چہروں کو سوچتے سوچتے سو ہی نہ سکتی, کیونکہ مجھے پتا ہوتا کہ 3 دن بعد میں ان لوگوں کو دوبارہ سے نہیں دیکھ پاؤں گی. اس نے لکھا کہ میں اگلے دن صبح کا چڑھتا ہوا سورج دیکھتی. میں دیکھتی کہ کیسے رات اپنے آپ کو دن کے حوالے کر دیتی ہے اور اپنے وجود کو دن کی روشنی میں گم کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں, کہتے ہیں ہر صبح کا منظر خوبصورت ہوتا ہے, میں دیکھنا چاہتی ہوں صبح کتنی خوبصورت ہوتی ہے, کتنی روشن ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ پھر میں چلی جاتی میوزیم, جہاں میں ان نایاب پتھروں کو, موتیوں کو اور جانوروں کو دیکھتی جو ہماری آج کی دنیا میں نہیں ہے. انہیں میں نے ہاتھ سے چھو کر تو دیکھا ہے مگر آنکھوں سے نہیں دیکھا. میں ان رنگوں کو دیکھتی, ان نایاب پتھروں کے جو عام حالات میں ہمیں نظر نہیں آتے. جب میں وہ میوزیم گھوم لیتی, میں میٹروپولیٹن میوزیم چلی جاتی اور میں وہاں دیکھتی کہ ایجپٹ اور گریک کا کلچر کیسا تھا, وہاں کے لوگوں کے لباس کیسے تھے, وہاں کے لوگوں کے ہتھیار کیسے تھے, وہاں کے لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا. جب دنیا اتنی سویلائز نہیں تھی تو وہ اپنی زندگی کن اوزاروں کے سہارے گزارا کرتے تھے. میں اس کو دیکھتی. میں شام کو واپسی پہ ڈھلتا ہوا دن دیکھتی اور مجھے ایسے لگتا جیسے یہ دن اور کل کا دن ایک دوسرے سے مختلف خوبصورتی لیے ہوئے ہیں. جب میں میوزیم سے فارغ ہوتی میں تھیٹر جاتی, وہاں میں کوئی ڈرامہ دیکھتی. میں اپنے دوستوں کے ساتھ جاتی تھی تھیٹر. وہ میرے ہاتھوں پہ لکھتے تھے ڈائیلاگز, یا میں ان کے ہونٹوں پہ اپنی انگلیاں رکھ کے ان کی ہونٹوں کی جنبش سے سمجھتی تھی کہ کردار کیا کہہ رہے ہیں. لیکن میں نے کبھی لوگوں کو ایکٹنگ کرتے, جذبات کو دکھاتے ہوئے نہیں دیکھا. میں یہ دیکھنا چاہتی کہ جب الفاظ اور منظر اکٹھے انسان ایکسپیرینس کرتا ہے تو وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہوگا. جب کوئی ڈائیلاگ ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے چہرے کے ایکسپریشن ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو وہ کتنا اثر انگیز منظر ہوتا ہوگا. پھر رات کو میں اپنے گھر جاتی اور ان کتابوں کو, جن کتابوں کو لوگ میری ہتھیلیوں کے ذریعے مجھے پہنچاتے تھے یا اپنے ہونٹوں سے وہ لفظ ادا کر کے میری ہاتھوں کی پوروں سے پہنچاتے تھے, میں ان کتابوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی. میں اس علم کو اپنی آنکھوں سے اپنے ذہن میں اتارتی اور میں یہ سوچتی یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو لوگ اپنی آنکھوں سے کتابوں کو پڑھتے ہیں, علم کو اپنے ذہن میں منتقل کرتے ہیں. تیسرا دن جب صبح ہوتی میں دوبارہ سورج نکلتے دیکھتی. وہ یقیناً ایک مختلف منظر ہوگا. اور تیسرے دن میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ نیو یارک میں زندگی کیسی ہے. میں اپنے گھر سے باہر نکلتی, میں لوگوں کو اپنی زندگی کے کام کرتے ہوئے دیکھتی. کیسے چھوٹے بچے تیار ہو کے گھر سے اسکول کو جاتے ہیں, کیسے ایک چھوٹی سی کشتی کو ملاح چلاتا ہے, کیسے پانی کی لہریں ادھر سے ادھر ہلتی چلتی ایک منظر بناتی ہیں. میں نے اپنی ہاتھوں کی پوروں سے اس پانی کو چھو کر دیکھا ہے, مگر اس منظر کو آنکھوں سے میں ذہن میں اتارنا چاہتی تھی. میں چاہتی تھی کہ میں جا کے روڈ پہ دیکھوں کہ ٹریفک کیسے چلتی ہے, لوگ اپنے اپنے آفس میں کام کیسے کرتے ہیں, بچے اسکولوں میں کیسے پڑھتے ہیں, کیا کیا منظر, کیا کیا نعمتیں وہ ہر روز اپنی آنکھوں کے سامنے سے
गुजरते देखते होंगे। मैंने फूलों की पत्तियों को हाथों से छूकर देखा है, दरख्त के तने को हाथ से थाम कर देखा है, उसकी मजबूती को देखा है, परिंदे के परों को हाथ लगाकर देखा है और मैंने उसे बहुत खूबसूरत पाया है। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि वो शख्स जो देख सकता है वो रोज इन मंजरों को देखता होगा। न जाने वो उन पे तवज्जो देता होगा कि नहीं, लेकिन यकीनन देखने की सलाहियत सबसे बड़ी सलाहियत है। हाँ, वो जो रोज देखते हैं उन्हें मालूम नहीं है वो कितने रंगों को, हुस्न को, खूबसूरती को अपनी आंखों से बगैर शुक्र किए गुजार देते हैं। हाँ, वो लोग जो चल सकते हैं कि वो कितने कदम बेमकसद उठाते हैं और वो अपनी मंजिल तक कितनी आसानी से पहुंच जाते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो मंजिल से दूर बैठे इस ख्वाहिश में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि कभी हम अपने कदमों पे चलकर कहीं पहुंच जाएं। वो लोग जो सुन सकते हैं उन्हें ये मालूम ही नहीं कि लोगों के लहजों को सुनना, परिंदों की आवाज़ों को सुनना, म्यूज़िक को सुनना, अच्छी शायरी, अच्छे अल्फाजों को सुनना कितनी बड़ी नेमत है। वो लोग जो बोल सकते हैं उन्हें ये पता ही नहीं कि इंसान जो सोचता है, जो महसूस करता है, वो उसे बयान करना चाहता है। अल्फाज कितने कीमती होते हैं, अंदाज कितना मुनफरिद होता है। इस नेमत को वही लोग जानते हैं जो इससे महरूम हैं। काश इस दुनिया के लोग इस दुनिया में इस तरह रहते और हर एक सलाहियत को इस तरह इस्तेमाल करते कि शायद कल का दिन वो ना देख पाए। वो हर चेहरे की खूबसूरती को, हर फूल की खुशबू को, रंग को, मुलाहिमत को अपने दिल में उतारते और इस नेचर को थैंक यू कह सकते। इंसान की तमाम सलाहियतें बहुत अहम हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे अहम देखने की सलाहियत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें आपकी आंखों से आपके दिमाग और दिल तक पहुंचती हैं। अगर आपको ये ऐसे इस अंदाज से अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखें बहुत ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।